अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होप कि आप सभी लोग खैर मुआफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम ऐसी नमाज के बारे में बात करेंगे जिसको अदा करने से आपकी हाजतें एक तो पूरी होगी, साथ ही साथ आपकी दुआएं कबूल होगी और आपको सबसे बड़ी बात उस रब्बे करीम का कुर्ब हासिल होगा। जी हाँ, मैं सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप कोशिश करें कि वैसे तो अब रमज़ान का महीना चल रहा है, आप कोशिश करें, ये इबादतों का महीना है, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, उसके साथ ही आप इस नमाज को अदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला से जो मांगेंगी आपको वो मिलेगा। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा है, अगर आपको वीक में एक टाइम ये नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो कोशिश करें आप महीने में एक टाइम पढ़ें। अगर महीने में भी एक टाइम नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है तो कोशिश करें कि आप रमज़ान में साल में एक टाइम इसको पढ़ने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज से पहले इस नमाज को अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस नमाज की बेइंतहा फजीलतें हैं और बेइंतहा इस नमाज का अजर व सवाब है। इस नमाज की चार रकातें हैं। मकरू वक्त से पहले इस नमाज को अदा करने की कोशिश करें। बेहतर है कि आप ज़ोहर की नमाज से पहले इस नमाज को अदा करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नमाज की नियत कैसे करते हैं उस बारे में बताऊंगी, और इस नमाज में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है और उसका मतलब क्या है और कितनी कितनी मिकदार में पढ़ी जाती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे तस्बीह की कि इस नमाज में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब लोगों को वो तस्बीह याद होगी, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो तस्बीह को पढ़ते रहते हैं। तो वो तस्बीह कौन सी है चलिए जान लेते हैं। तो वो तस्बीह ये है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये तस्बीह है। इस तस्बीह को आपने हर रकात में 75 टाइम्स पढ़नी है। अब बात करते हैं इस तस्बीह के तर्जुमे की। अल्लाह पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और नहीं है कोई माबूद अल्लाह ताला के सिवा और अल्लाह सबसे बड़ा है। उम्मीद है कि स्क्रीन पे आप सबको ये तस्बीह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये तस्बीह याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये तस्बीह याद नहीं है तो स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और इसे याद कर लें। अब बात करते हैं इस नमाज की अहमियत और फजीलत की। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने चाचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया कि ऐ मेरे चाचा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या मैं आपकी खिदमत में एक कीमती तोहफा पेश करूं? क्या मैं आपको एक खास काम बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और 10 खिदमतें करूं? क्या मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिसके जरिए से आपको 10 अजीम मुनाफतें हासिल हो? ऐसा अमल जिसको आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे, अगले भी, पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाले भी और दानिस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, ढके छुपे गुनाह भी और एलानिया किए हुए गुनाह भी। वो अमल है सलातुल तस्बीह। ऐ मेरे चाचा, आप कोशिश करें कि आप रोजाना इस नमाज को पढ़ें। अगर रोजाना ना हो सके तो जुमा के दिन पढ़ लिया करें। अगर जुमा के दिन भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा इस नमाज को पढ़ लिया करें। चलिए इस नमाज की नीयत जानते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर ज़ुबान से बोलें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो इसकी नीयत ऐसा करें। नीयत की मैंने 4 रकत सुन्नत सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ कबूल फरमा। नियत करने के बाद अब दोनों हाथों को कंधे तक उठाए, अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथों को सीने पर बांध लें। अब बकिया नमाज़ों की तरह सना पढ़ें। सना के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद कोई भी जो सूरत कुरान की आपको याद है उसे पढ़ लें। उसको पढ़ने के बाद आप इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کی تسبیح جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ تو رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو ربنا ولک الحمد پڑھیں اور پھر دوبارہ سے آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس تسبیح کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح جو ہے سبحان ربی الاعلی، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے ہی کی حالت میں آپ کو اس کلمے کو پڑھنا ہے اور 10 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ نے 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں سجدے کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو جلسہ، یعنی دونوں سجدے کے درمیان جب آپ تھوڑی وقت بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں آپ کو اس تسبیح کو دوبارہ سے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ پھر دوبارہ سے سجدے کی تسبیح کے بعد آپ کو اسی کلمے کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے جب آپ سجدے سے اٹھیں گی تو تب بھی 10 مرتبہ آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ایک رکعت کو مکمل کر لیں۔ یہاں پہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، آپ اب نیکسٹ رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو ہے وہ آپ کو آسان لگے آپ وہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد پھر اسی کلمے کو 15 ٹائمز پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع کرنے کے بعد ویسے ہی کھڑے ہو جائیں اور جو پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، تو اس کے بعد آپ کو اس تسبیح کو پھر سے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب آپ سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے تو اس کے بعد آپ کو اس سے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے چلے جائیں، دوسرے سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اسے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر باقیہ نماز ادا کریں۔ تو اس طرح آپ کی یہ 2 رکعتیں کمپلیٹ ہوئی اور اسی طرح سیم پروسیس کے ساتھ باقی کی 2 رکعتیں ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں دعائیں کے لیے اٹھائیں اور جو بھی آپ کے دل میں آپ کی جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے آپ اس حاجت کو مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت اور آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری بتائی ہوئی نماز کا جو پروسیس ہے پروسیجر ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔